Salam alaikum, Radio Dembe Djombougou Marina. Tungala Kumbera Koesu Tabane, Dina Radio, Dembe Radio, Silandoua Radio, Omereka Tchekile 07 58 06 89 38. Serebenu Ganta France, coup numéro 00337 58 06 89 38. Serebega émission qui est déniée, Kawa Ladja et Dara, Khabissimila. لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك كوغاتي هيجون كبار كينيا نيالا سمين مكم مغاري ما تونغا نينا مغو مغو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أخرى مغتوري. بنا ديا مغاري. لينجي كيلا سمين ديانا مغسري. من خلص مننا. هيجون دغه كاغنا كين سرين الله سمين دورو دغه ورا كاي ميد دغنا ليه كيني دورام بروبليم. أخرى مو قطع بيقول لي كل سمين كين جوتي. كين بوغا. بيو ناس سببوا أزاز منا فايسين. أزاز. منا فايس. أزاز منا فازوا قطع بيقول لينجي. كرتاغو ما خير زون غني نلسمين كم غدي ليو. هم jota ne kan bugunon hejun daga yu ana wal ma khay muran daga yu su ko manto azasi mina vas isbi ne kan ngoni na udu bama ko ta khen ngoni na war e makka ta khen ngoni ma faare misre madina ta khen ngoni na war dinga khoru benu ganwa khan ka kun ziyara na azasi mina vas gole ne ke su ko manto ma imam ngoro mawlu ngare kar khoron ka yuma ka limat ser ngino gondi ga khade mana kan khay imam ngoro kan ka khayu ngi sahan khay waxat na menchu to to khoro to sigin do kungar khabatenga khayu ngi sahaya kan korosini hamadu ngam ko subre wono biren ka fale ken yeye hayen ko waran kadi su komando kinja ta gandenge maka anki me sukra ngata ngaba anki me sukra ngata gandanga ba su gandenge mu dingi maka khamo khoron kadi kun khawto golle ken gondi ga ga golu ko sna ka batenga faare heju mo go agri muranya mo gobe ke su komando anga mona ke su ya khmuru manan goliro agence mina bas na batenga de makam be kan kayde ko be ni khadana lunga na khawra misri khoron karanga su komando nga kem pamine ken jote kembo alhamdulillah o khara mo tirebe haju gana kenga azazi mina voyage ana ken kitana kam go di bunendire o khara mo dule sama ne khadi ken ga men depen Sheikh Tijani Badr Haidara wa qada be golle ne tawran go no jomo go marana khara mo khorani almamin qani aken qoni golle ngum de kam go siri wa qada be golle ngi na khadi mana hamindo bo go ne geno khayne ken jode be khaydo o khara mo Tijani Haidara serebe ga mo gana Tijani Haidara kitana kitana kam go ken ga depen mo go siri nan ka cingilem bayke tanjire do karago tanjike tan kragere nagato tandume wala ma tandume resiko tampile ado nyeru tankebe tamu 75 30 54 60 63 27 90 10 alhamdulillah kelo ta ganda gemme hammi be ganin ke lengi hijun kibari nga fem pandai bari lengi su alla gana dunye o karam wat jani haydara wat mo wasire ma fora ko tunu mo gonturi na gamne walla ajinga lakileri en bari hijun kibari kenke alhamdulillah alla semeni ngam wasire bari lengi ko take alhamdulillah alla gana dunye الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين عمر مارا جدا بترن كنا نيجو هاري غاري تمين ادو غرسه نغوتنتن كو نغولاتنga ora kunyi islama on kunyi lenga na kunyi sarjana lemon kunyi lenga kunyi ne kambane ora so haka moti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa tungaran kombiranga insha Allah taala ti Allah dunga lenki tungaran kombira hagemora ngane tawra keme aru tawra tampililu sikandinga ti Allah subhanahu wa taala dunga xawxay mi radio kama kenya kana radio dambenga jombo ko marena 90.6 FM www.radiodambemarena.com 21 58 96 04 marna banginga France banginga numéro nyagane 07 58 06 89 38 spécial ogara kona karangane mo be radio inshallah taala lenki awanyana hutoi adrenga mamu ko hunga anta kontono o maremu sonigan kanne bosire awake mo kulengi lemunu kubenu iga sare twanga odi gara emission dangin de ke deber mo be oti jeune génération lemunu kuni konui itono ijamono menini maka katti islami nyuguma are gari manga
onati hajja jarite ado équipe su commenter ngana ndangi khana émission ngana wutu khana to tukki ne khayma radio ngantar dalalla du ngeen nogondi leer bane haqe mogari me ka cinkile ngara khagar hube famu idiga mun nogondi mais sari khagi jabi ne khani diga mu ko khani ngani tenkayila ni famu iga khanne kebe konno inatu khana katini jabi khaga mi tenkani famu su kharanti jabi ne quoi warni kilenkine ya khana to tukki ne khayma radio nga hajja jarite ado équipe ngona tina kilengudu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحج أمغو الحمد لله هيدرا أجرته يا دي كارنكم مغا ماجو الحمد لله يا دي يرته ما كونين دينكي عندي كاتي نجي دا دين كوروني بغايري نجي دا جنة ماريغا السلام عليكم جنة عليكم السلام مهجة السلام عليكم أستا كاميرا وعليكم السلام نجي دا كونين يانتا دو باتلينكي مي أواريني وساقاتا كاتكاني ميشو كنقوندي كني جروبو سيلا هو كونيني awa kati oga emission lenke oga taruti sababu bei wala nko ku wadi ngida no bega ere wat diga munkini ya iga kunyinde be kinni kati sorobe ina kenko après on a des thématiques une émission je pas quoi awa janna bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhaji Manyu Haidara ammo alhamdulillah karinko ko ikore nakam qortora sunta hajja jarite yauri marega majumba yauri alhamdulillah asta sava kamara karinko tora ile munmu tora sunta majum yauri antuganga jaman chukunyini ntogoni janna marega ma togoni Mariam Suho na buka bate mbaba Husaini Mariga na mbugo jombo marina ni sukunyini nga marina kunchukunyini nga slam chukunyini nga soni kalemu chukunyini nga jombo marina kore chukunyini hasuna bismillah uswato mon inshallah arjo dambe trinkano assalamu alaikum kawalaji ammo haidara alhamdulillah karunko kamara toranje jam haidara alhamdulillah awangida haja ammo majum jarete kamara yauri kamara toranta torasunto ya alhamdulillah yauri et maintenant Jana Nam. ça va tu vas bien et toi yauri kamara awange asta kamarani awan babani amara kamara nambugu jombo marina magani jogu sibi nambugu jombo marina awa linki kenge ori taru et roka wala dira ko mobe jeunesse de marina en France voilà et génération krumbanya ni kinga o sar non kunguni génération raseni parce que kenyi mali ina ma hokora de voilà kenya ni mo nimpa bani sukunini awani manu kunini ngis manu kubenu kakara banga ari mamanu awang kunini kinyani bajalo marega di kore o de begume haruna koko kunini kinyani kisma bulay minata adi kore nchusi binga na nkontu biga marna kunini ngakati kunga ado kamana kunnanko do batini kunnanko mashallah mana kenya kamara nkeni hajja jaite mani kumba maria bachili nambugu jomboru marina mpaba laise jarite nambugu jomboru marina awa radio dambe trenkanda nan sunga hasukunyi na utu ere ma nokunda bensu na utu sere hana masele legre wa susukunyi ni watu wa muruno asuda arna ke kota mego bonji inshallah amin wana mma kunyini amina mpaba kunyini nko no kunyini ngida no kunyini wakojidu nko sukunyini wakabaga nko kunyini mwasusu kunyini se sube gagiri angiri jombo gumari na magiri jombo gumari na sunin kankanne heti islami ngani anyangwan kunyini na utuere ma andebe awakani assalamu alaikum awa kunyini nange halle wala sababu be golori tiere ndi nko non dingidanu jeune génération matu peut-être sur le gobo wa hamunu jeune génération auregani hube wala ngega la hube hamu jeune génération di osara nube nuga giri kara nan liere kunni génération hananya kinda ngem palle serebe nuga na giri okuani voilà donc anaro faut on nangiria voilà okama giri gelli ça va pas donc kenyani nkonu ingidanu iti wari ni lenki émission pour na organiser ogan katunu masala na sujet nun kamma quoi donc ngega la hamu morobe ngwa mulangi dan
janna din korone astahana hamuye na rotondi solo maga ikumara jeune génération awle gani hube janna jeune génération anke maga awle ni mini. Alors jeune génération mureni mania et okuga sarere o saranunga sare ikun sare marena iri yere igolli ira ho sunyo danga donc lenki gotake anta digame ko sasanti il faut qu'on angiria mais avant qu'on agili il faut qu'on a digame wako pour savoir où l'on va il faut savoir d'où l'on vient ken mureni mania anga mulana ndaga nokwa saram ambicha kina nokoke il faut qu'on atuanga bakanga gilimine voilà donc oku baka jombo marna parce que ça non bugu nonye mais est-ce que wa wuretu soro ngoro trindi yobo baka jombo marna me kenda ngem palle manina halle o kismarunga nunga o gidani gonga nunga o mama nunga nunga jamange benga nunga onta tumbe ganyana nunga o ganara wakasu nunga onta voilà wa kore ngala wa fami ngala wa nyagali ni mo gana yere ona mani hamuru ken nondi e o gana yere ona mani nyala katia sasa ke andiga mini tungunya il faut qu'on angiri mais obicha gili il faut que on a tout oga baka nobe oga na kempamu ndasima awa hoge besirono jeune génération okuani okuta untonga haranchi on est des Français mais c'est important de savoir d'où l'on vient et je pense que aujourd'hui si on est réunis au Sougamé Kamalenki c'est on a le même but commun c'est d'apprendre un certain nombre de choses pour pouvoir avancer demain. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Message de présentation qui nous rendent. Nti okusar ni génération renseignée. Il a une engatani. Oguni génération kumbani. Voilà. Pourquoi ngati génération kumbanga? Ngele ni dikamike kono angati mo beta na kijana nam anti ikunga kona humbenya déjà ila kenda bari voilà il est sagonya bon pour moi ikunga ra humbe da bari keni igaruku sara yabo igaruku sara keta okuga na metu yo oya kona hoda bari yabo makamo tom jeune génération nouvelle génération jomburu marna lemunu benu gaire ogana kehi nasima anyana bania Allah gana dumi ogana o hinun ko ime anyana bania tout à fait mais nga humbe ko toni ramaka ninki namula serigebe nam participer émission ki wallahi khirine ke nangabo yabo on nam masala oga an kaw nam buguti kilebe on aken khatu wallahi e nasima kinki kembani alhamdulillah yabo wala makammo tout à fait asta donc juste ko jannati français dit pour savoir où on va il faut savoir d'où l'on est pour savoir où on doit il faut savoir où on vient d'où on vient et qui on est surtout tout à fait le plus dur c'est pas forcément de connaître la destination c'est de connaître d'où tu viens pour éviter certaines erreurs souvent cette génération on nous dit Maradagati kekile, marake debeli, marake nya, marake, mais anna tunu kamoro, c'est les gars m'a expliqué anda quoi. Oku objectif lenki, inobogu sankuedi, na kilenkoi, oku belegani jeune génération, ora kankawana hube ko munda. Donc voilà, c'est ça l'objectif aussi aujourd'hui de cette émission, c'est-à-dire oku mahamu, comment okuro munga la weken hamu. Oku benuga ere oku mahamu, est-ce que ro munga weken pam. Wallahi rante. Voilà. Donc, voilà. Tout à fait. Tout à fait. Donc, kati oga debake avancé ni nyamunda na hatili ndi voilà asta janna beaucoup benuga ere ola metu kamoro pour commencer. Okubenuga ere okubenuga sehene sorongo terenkana okumenu ola metu kamoro. Ouais. Quelle question sérénée. Nke ko hakilinga di haja dan ke ngara metu mogobe nke ha barampawa wala gelio butunu nke ha ba awada ngana masalam anke baba banginga tout à fait ida ngana sun kam me kam mako
voilà na utu ere ma Bamako marna c'est pareil masala ni folingi ken noku o sa metu kunduni donc on a me wari nokusu ngatu nanti anke ni papa si ko remenye pareil anke ngatu nanti papa amara remenya ninga tout à fait bon iro bogu sanko edi kundu na to ima hoko no danga oku imando o sumpuke mundu na tu o habanu humbegi iro menaka déjà oranta tini gire nu nyani do gone oranta konu nanti nege nu nyani ma habe nu nyani me o to nanti minjangu nyani gone makamo o hak o le mena hankilenga la hube koy kembere on a kenya simman voilà après angana godo obligé antilindini voilà donc voilà après bo janna no foke awa marngan kundango wala mama karan soro nyani janna ma woni nyani janna voilà beri kebe kadi masara ke ni bajalo marega yebo maka margan kunda yebo mo janna ka bani musini rumba yebo o margan kunda ke nyani yebo bo toujours kana hay margan kunda ari ngama humbe ko la gara hamu kambe no wala kundu ani na wari nanti magati akendo kumbasu wakati sundo kunga me wala ko onu nyani kundu ani o kana me wari no kusu onya galintonga katime wallahi e bare su bagana na kinyi margan kundan ko wononga o ko ga bare begana kinyi ko maga janna di onu wadi gidanu e wodo batenga sange do soye wallahi wanangena sima sumpuni kenyi mani kenyi mani angara humbe gongera nda hoka pai wallanda suko ankamara noari ando baraje en tout cas haja nokuke ongara metu kambo wallahi ntagare ko nakada lenkide ngero haja wara metu lekoli nokunyei oga klasinga oga taawuno klasinga metri ngati haja jerite kaba agati janna mariganti jerite kaba ni baba mugu ahate alaji siru jerite kaba nchimme mahoko nyagua wallahi nyagua ko ta nyagua me mahoko oni lycée wallahi Épinay sur Seine ataunu ngataunu o mahoko meranga mahale récréation ga joppe o ame haini ora meguga me mame gangua o mahoko mera récréation ga kinye 10 ans ndaka karanganti explication ko menini récréation parce que la récréation voilà c'est que anga na lokolinga et ben anga wa gollu ndabarni après l'air nga kinye l'air nga na kinye ina to nanga sanga hone ona nga hanke mutu oga na hanke ke mutu kinye ni récréation nga wala oga na hanke ke mutu njito kati hajanti nti anke baka mine atike baka jumbu marina anti d'accord arian khatiri ndi tijan nanke baka mine ndi en baka jumbu marina ya guduro na mani kono ken no gondi wa me hayni on tametu aiwa ken no kune wallahi ya gundi laga memma ko nga kinye kandi ndi baba tiri ndi baba ndi ya ni yo in classe nga to ni haja jerte kaba o suna baba ti alaji sugure menyani ti wallahi on tari metu ke no wallahi la same duro geli ko tabe ogara metu classe no ndi ado sasa na nga wallahi o na merili akape sumpu ribare gana haja kita ninkira ninto kula di nke gana ribare kita na haja kirina konada wallahi anin conseiller na sumpu lengenia me wala ngero haja ora metu kundwa haja tungu magari to nyen ndaga kinyen no kun chimpa bada ntin ndaga lokoli lalle mene ogori ya to ni janna marigati antimeni janna mariga ala hoko sarenda be si wa janna tu wala arimaka to arimaka ala gelli kendo janna oma hateme hadi oganta me wala parce ne ma ko no émission go kenta hamante pour soronna ha mu France amoron côté ni on ta me wala kota su okunda nun tinte heti mais o hakilun wa do me bate o sondo mun wa do me bate donc haro ga mame o di kota su ko mesale imakara ga nanti on ta me fréquenter non ta me wala a hetike France mo ronu voilà m'obliga ntamara surtout hal m'obliga na nyamara mo ron koteni donc me ona tunanti o benuga ta hunu lenki o ametu voilà geli hari o ngamanyi metu la ori metu timeni sababu o saranu sababu o imme sababu anganta tirindini anta hotu voilà aganya ko tanke ga majanna tirindi aga min tirindi
Otoko Mukrenyei, Yagou, voilà, c'est pour ça, deuxième question, Begarini, Yagou, Nihoa, Yaroteni. Donc, Okubenuga Ere, Okubenuga Sare, France, Oga Roro, France, Oganati, O Solon, Walla, Halogenitu, Onadritirindi, Kenya Gungo, Yinanti, Karasa, Antoroke, Anarum Watume, Kenya Gungo, parce que Soningan, Kanuma Telino, parce que Wakana, donc, est-ce que Janna, Ando Asta, est-ce que Kademu, qui est une situation au Goï, Kademu Hasere Walla, ou Kademu Serogo Walla, Kenya Gunga, la Haraga, Agala, Kalasamandi, quoi. Walla ingeri ma aga bengalla soron wa dangi ni wa menyi nyaka nga wontari metu ma halle sarana nungana igana mekuni inati ille menyani anati alla le mon khoro ontari metu ya guduro ani toronko kani toronko anime keni mania franchement il faut qu'on a duro retour on a même mundu hein on a kintu kinime oga telekane mogobe inshallah parce que soit ni sumpubane ou soit ni ratibane Kenya ni important nga wallahi tout à fait Diana Assa bon ok si on connaît après on avait dit pourtant ok hoge beroni ah la Kenge bene. Voilà. Exemple, il paraît que ni kota yogo ode mon téléphone nanaga oni ga yogo kunyi no. Bon, amaki ni mengati ni foyer be, bon amaki ni ngati ni kuntoronga. Peut-être kun kama warni mitu. Ogaraga kebe banginga. Odo kenga metu. Odo kenda metu kamoro. O watu na to negani. Mais ora tu arni duko yoko kanyadi. Agarni kandi, awoko nanti moi c'est tonton. D'accord. Angati ni moi c'est tonton. On a hamun kamo. Makara, umpa bakara. Kendi on entri na antoro, anjamu. Sumpumbe ga oro mena ga ona kentu. Kendi masala ngelingenye. Kendi romane na kundu. On a miwari no kube ribare subegana kinye. Ora wa kinye nime. Tout à fait. Kundu anyoga kinye fainga kentanga ogaraga kunyi. Mais oro yogo ange mukuluwari nga. Ken kama atokinge haini. Atokinge haini. Awintu kentatu. Anati nkera nga. Eska nketu. Omade mume wala. Nkema de mangala goni. Anti nanga eska nketu. Nti aye. Awa kiani. Ampa ba imani. Amma imani. Inaraga suko. Mesara mbita hoko numari mpaba. Anki nyime bega siki. Nduta gumantinda. Wallahi. Na tu sirebe gani. Comme ça nakatu na hamu. Awani ngangiratu ngako woni tu manya kenyime awani ngakentu manga na duta gumanti na kendi la wako nan nga wi uno mpaba mimma foto nyani manyi meralde nyani voilà ma peut-être nge me foto nyani je ne sais pas manga na an duta gumanti na tu kundwa ouais tout à fait voilà aro sempa ikundo ati kele mine ne lingeni nti nene lingon ta ko hetikinga parce que digameni ho faut que na uretu la wakono ngata uretu nta konno awakundo anya gota duta komantinanga kemle nyangira tu ngako nintu ntatu me agira awoni kungarni kanzi kungo hildi manke be haikeni halde anta honyana okona nkentu kamo ora anta tini mananti agira nyugo agono aneganu ahabanu anasu kunuranga non alawa ho kunuranga mais ankinka alla wa ho tananu kunuranga voilà tout à fait c'est dans les deux sens donc en roani gelike o wa merili o wana mewari no kosu o wa so inikati me o wa masalana manina hobaka wallahi arbani sumpu voilà kenya ni hosireni tout à fait okuganta hubetu o sarno ngama konoranga o kana o sumpu ndo kati nyinno kusu ken kama na duta gumansoranga ken da me rumbane ona me wala o watunanti serebe gani wallahi tout à fait mais no bogu sanko di kenya ni hosirenga mais toujours na trop biten no rondi e oranta avancer wallahi voilà kenya et en même temps, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire, les filles, mais par exemple, ça, à la wène, y en a comme Angalangodi, à l'Ansarangi, à l'Ampabagi Angodania, ou à l'Amagi Angodania. Donc, c'est le vrai, c'est le vrai qu'on a n'y a pas une par exemple, ça, c'est le vrai qu'on a déjà naori. À what on a dit que Karsani, ou c'est Mariam,
useno kumbare menye wa ninge ori awatu nantimpa bagi nya umma nya ko na sere odo soronga na me ori okuntitu kunko ni la wa tagmanti on wadlo yi igati ni ken karsanta karsa to kontume ala wanya na lai sirure menyan donc c'est pour ça équilibré c'est pas juste au fait parce que quand on nyare ngoyi kawatu oku oga girino kube oku ntakentu me ahetinanti critique ende hotonani me pour la me conseiller oga telekane morobe la ko astagara ko morobe oga na meori kana bugu sanku yeji anime c'est tout comme ça tari oga na meori nati mada mama la mbai karsaori limbai karsaori linkau karsaori akana nyahali anati awan lemenka comme ça anna sorontu anna nyimetu harin ke meganta ere kumbe na watu nanti kenamba ya voilà donc c'est une conseil ya hetinanti on a critiqué nya mais ko exemple nya ni ko soron na katwa hamnu ko voilà hari kem palle doron da hunya nya kenga pasanga na daga no kube anga ta serebe tu haranga na kunyi anta kunyi ni kunyi desire nga paskanta tu peut-être akamanda watini he an lemeke amarin kunyi siri mais kem hotana heti c'est parce qu'anta tu mais rumeni anga na kamantu anga na ngari tout de suite anga suini kattay atoronda jamu mais kodanu ya guduro alaykum salam antara toronto antara jamuntu mais anga kunyi ni wajibi ni kenga c'est vrai mais voilà ogana metu wala ogana mi hare ogana mi sakanga ha ona me gangurua mais sinon oganta metu mukwa wala okuimenuga tablike kamalenki tahana kan lako anti yagu voilà yagu ngara fo hona yagu kya buguno tahana kella janna no kunko me asta la ko ngedo asta ogala me fréquenter morobe ogala me tu morobe me kenda ngem palle alla mpa no kunya ko asta ngela waitini mama jogu ajimma biresu beta angana sara nundo serebe wodi dome anna kunya korosi c'est vrai voilà alla way kame sere walla ala wanya nan subbu ala wanya nan kachi me ngegen ngini sara nungodi do sere be nuga do mentele do kunya batte exactement voilà kini exemple nye donc imma do sere be gana ni do me haringanta kamantu manga urukate wallahi donc voilà exemple no nyani voilà donc kini amagare ko ken no nga amarima itini ma femme mon mari ma chérie wallahi la ma je t'aime yimbe tingunga na mari tala kanya mati ku kaso ma kaso de ini ya honye wallahi oga ikunga na mari honi sangin do so yebani antini no ina maka bugu mekama parce que non ani me yaringa angara ko morbe haja c'est vrai hein ndi mpaba no ko aram paba na haki memara mana haki ken kha c'est vrai amma no bayi sarantenya ni berike be garinke ha basara keni bacin kunnan kenye voilà amma no baya bo sasa amma gara tunanti magani ima fam voilà kenya ni ay kensiro no kesro bon parole kinni astai est-ce question go amma après jan naran question ko voilà ko au thématique aga hube kama on a mis tout aux jeunes générations on a mis tout ado ono sumbundo kachintu ke nyamula na gatrindi bon haja anke mpama marna kelikantine c'est haroto agana ko mo magayagu anke ha marna gelinta hanandege indi mpaba din korone ali do taye 2000 ouais sinon tammi do segu ke tamak marna 2000 on est en 2019 ouais ma erikemberenga daga marna et c'est chaud anke ndanga c'est chaud est-ce que Kenny Hosireni ambegata ronuta balike kamanga tini jeune génération nouvelle génération Ken Tirenia 19 ans ouais ti on a tonunya comme meda c'est pas bon asirehti mais non mais ko mogonu ko ani wo yo anna mogonya kono lengi je sais qu'il ngada kara ndaga 2000 kembere ni sino tamido karago ndimpawa ndana dege mani ko autu angana daga 15 ans marina anga marina wala mrobe ado lenki ko ta kenyeri lumu mara intabana
Ana ni 15 ans, andam papa gana daga ndang ko non gana daga amma ga ante les vacances ni. C'est tout. A rempene kenya yana ille. Sauf que au fait, madena heti vacances ibane. Voilà, en sala nunga giri no kube ken lantenya na no kube anga tele vacances nya. Ola weti no daga vacances Espagne, ona daga Italie, ona daga Maroc, kuni vacances nya. Mais ande benga ni no kube jomburu madena vacances heti. Voilà, hôtel ono kore ngori ono famille ngori ono sumpu ngori ono khachi ngori mingila wa hibane kono hube ga sigi peut-être nga kanu ho hana ni yagunya ola kota hana ke ola yagu ke ko ndaga 2000 kembere peut-être nga ni se hene mo be ado sa intabana donc angana daga mare na angana daga vacances a retenir parce que anken tamare na tu ikunko ni wantu wan sala nontu e watu nanti suninga lemmenya nanya na hetina nti wasu ninkan kanen kono quand ça s'engage na ti marina kundangenda nanti na français kanenko a retenir nada voilà donc au courant de na kundunya ngate le kembere 2000 a retenir nyuma mais ho chance ndi mpabaga daga aji ko no be ganino imilla ga imimpa iti hayndi mo bude mais ogonu an kidisu angana ni se hene intaso ini mais a retenir parce que angana ni tarunu nanti anna du exprimer anna hoko soronga mpaini ça fait mal awadiki si donc anta tuanga hubenyana an watu nanti ansara nunya ni an watu nanti amba inuani an watu nanti matuguno ampabanu kunga mpaini ti haindi mrobe awadiki quoi parce que oku igana girikara igana riere nkinti haini ti haindi mrobure voilà igalante français kaneke ko no igalanta ko no ti mro ni de mana imma inati lemme ke kai ti hai ngo ne ke kai ti hai ngida ke kai ti hai pourquoi o haga na daga no ilante ti ni Allah ntai so ninkan kanen da siri me ma yagu anga ko no awaro no ampak lenda awaro no nyin ko lanta donc voilà c'est vrai ken no kwa ndungen tanga mais ma dungen no kube micro laga kantanga layi depuis 2000 ani mesi anga daga kembre 15 ans OK anta hana ani risasa anda lemu an lemu an yi mese ta hana ke o ku gana humbe hamu o gana tu orawa akono ore mundanga tout à fait mais ça an gana marna ko mo sudian lemu kuranga na to ga madaga iranta hamu je suis d'accord normalement an ga yiri an konna saye nan daga anda an kinan sumpundi khatina miwari ikon kana lemu ngari oui c'est vrai ikun ka gana daga igana girino ngana li iwa kono ikuzanu danga nanti moi je suis parti à Marina ouais c'est vrai anke madaga tu vois ou pas ouais c'est vrai voilà que no kwani c'est pas obligé si ne soit nandaga mais c'est un bon conseil mais anna say nandaga c'est vrai que voyage ne mo rencontrer haraga ya selebani ken tudodu batenga même 3 semaines angana daga ken yo sireni igana ngari nati alesi ko haja haikeni kabagan konna se makuna ta ngoni bane nati haja be oga haja be terengana arjonga ke paja bane haikeni on tati ni porto ya kemi on tena alesi hure menye voilà donc alsa ikena lan projet hanna daga marna kon ana tu nangari anga yogonu tu manti sutu ando stron yogonu warnu medi kenya ni hosirenye Keni contact na mbogando serege benara moi je te dis seulement on a courage mutu kenno là c'est un bon conseil karande keni hosirenye wallahi OK lamugo wallahi jana magati wallahi si nga katinga upandu kwa nga katanga upandu kwa khalen ko pandu kwa sasa jana wala hanya manyiti de hajja taw anda ko bitendi ta hana ke menna mula srona mugo ampa mamarna kantini lemme asta lenki asuko nini lenki to mu mana mbangeti lenki sino aranta gemme ngeri ingone haja osuna boto bana no gondire wallahi wala to ko menare geli 2007 ngemin tallo mare 2007 giga daga mare la gareke marena j'avais 23 ans. J'avais 23 ans.
j'avais 23 ans. Et 2007, wallahi, to paso garenga nta masigi marena, nta masigi Bamako. Mais angara humbe suko hajara ndi hamu. Ah, ota ulenkia nanti ona mulando da bentu. Mais o haine njole kai, mais il faut qu'on ana ndudo roto ha. Ona hinu ndawari oga telekamo nonga ore muna honne nutu. Ono sumpundo gati nkawari, c'est important. Oga ribari beko no le munda. Tant qu'oga ona haranje wala onta ukebe tu. Mais il faut qu'on andaga. Il faut qu'on andaga timboni. Allô? Non, c'est pas. Allô? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Salam alaikum les filles, ça va? Tu vas bien? Et toi? Vous allez bien? Asta, Diana, Hadja, ça va? Oui, ça va et toi? Ah, vous me manquez là, franchement, je devais être là et tout là, franchement, c'est magnifique, hein? Ouais, dommage, franchement. Ouais, la prochaine, Inch'Allah. Ouais, pas de soucis. J'ai écouté le début, hein, franchement, alhamdoulilah. Comme je confirme un peu, tout ce que je voulais dire, c'est vraiment Marenanko, Soninko, on vous aime tous. Et le sujet, vraiment, c'est juste pour qu'on se comprenne et qu'on avance, quoi. Il n'y a pas de critique, il n'y a rien. Vraiment, c'est parce qu'on a envie d'avancer et on a envie de connaître plus d'où on vient, quoi. Ok. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Magou, c'est gentil. Merci. Donc, gros bisous, salut tout le monde et bon courage. Merci, gros bisous à toi. À bientôt. Ah, dis à la prochaine, ça va et tout. Merci. Et au revoir. Salam. Au revoir. C'est bon, c'est normal. Allez-y, allez-y. Là, c'est... Donc, le mehasta on va aller dire manga to antin to kononga donc il faut qu'il nous moyako. Non, c'est vrai que Wuchendala depuis 2007 wala mintalo marena. Franchement, il faut que na du retour ninko na daga nonga wona daga bugononga wona honne nous tout. Ouais, parce que kota benke gara non 2003 gara marena suginyo wani nonga igati ni marena okuti marena lingeni. Ouais. Wallahi okuti golenga kitune marena wallahi geli 2003 la tamunu ke sugiya haram kota ngane kani marenga so ininga suguru non ma na ridenya ninga inshallah nga hera kutune foki nandaga. Ouais, franchement. C'est très important. Okay. C'est très important. Là, qu'il y a ko haja danga, na me konandanga. Kana mula gare munanaga marna, ona daga itama laga nunga kembana. Aha. Kumetis nu kuitelia. Inshallah, Kenye. Faut vraiment. Kana tirindi mana ribarenga il faut que nana tirindi il faut que kana kalenko bon kentar ni yagu na honne nu kore oni mugu geli kambranke masigi marna bon mahama marna nke hama marna 2017 kia. Oh non, ça va. Ouais. Mahama marna 2017 har sanga madaga mali nanga mais hinu no mo nyani makam mo mais avant 2017 nke watele sino tagandi ngana timino kusu nimbi ngutuno ambani ndi matatele ndi mpabanta tele tanu imeni mani nonga mais général mbana antele quoi ngana daga nanti bomoko na lingi nanga no marna lingiranga la watele hare khari nonga raso tagandi raso siki ngana kumenu dabari mani nonga. Vas-y, ça reprend. Iwai dire kan mama badal mari ga de siga singa katangi ngana ta mama karanga te ke kama kombalenga ni lunga kundu hate ngata rum sigana na kursi yake mbala in se baso alu baso ni diverno ko ta mu bala ona masala ona to ka kundwa kenya linyene on ta kime kisana France
Bon. O kana ha musiri marna honi on takawa da misinin da ona mara ara kana ko musiki siro su kana kengi kana na da cikin section ya aw hoge be apportuni o hoge be ha mun na to o ga mara ka allô Allô? Oui, salam alaikum. Maaleykum salam. Gorgo? Oui, en fait, je vous appelle pour faire un direct, pour faire un petit coucou. Ah, d'accord, c'est gentil. Ça va? Oui, ça va. Tu vas bien? Oui, ça va, merci. Donc, comment, du coup, pour faire un direct ou je parle maintenant? Oui. Allô? Parle en direct, Diogo. Oui, en fait, je vous appelle pour faire un direct, pour faire un petit coucou. Allô, Diogo? Oui, moi, je suis la petite sœur à Diana Mariga. Ah, je croyais que c'était... D'accord. Et du coup... Joli. Tu dis c'est joli? Oui, c'est joli, la petite sœur à Diana Mariga. En fait, je vous fais un petit coucou, c'est trop bien ce que vous faites. C'est très bien pour nous, la nouvelle génération. En vous écoutant, on apprend beaucoup de choses. C'est gentil. Ça va? Oui, ça va, merci. En tout cas, merci pour ton appel. Là. Franchement, c'est vraiment gentil. On est ensemble. Là. Faut que tu enlèves, Jolie, enlève l'émission de radio à côté. C'est pas grave. Vas-y, Asta. Vas-y, Asta, poursuis. Du coup, voilà, donc ratum khagana kemme kita khada gare mun ngana ta o khara watini yawa amma ma kundu an ko kundu an kisma kundu kenya sireni ikuna mami ro kisimenu ko nga frasa kunya to ko ga kara ida ni kundu gapira kubenu ga ira kun abandonner ça voilà kenya d'accord et anke lamini hamu asta anga tini bire so anke hotel no kan experience anga la ko no lumu be ga terin kanjini ado ko wi menu be ga ire angala we retour de Berlin na so anga tele kara aga hube 58 apporter na nya quoi aga avantage nous 06 ngani hube certainement il y a des inconvénients mais je pas avantage nous oui na watini 38 la fin pa wa be haikeni ala watini kera ngira to keto wa ngira kati ngira kasa mana to ko wanta yimi wa nanga na daga marna ando kenga na mewari anati ha ngira karsa mbaba ngira karsa nikia sulta wadi ga men ko nindanga me menya mingala ga kunungala wari utagona masala ngatu nanti deja mbogu sankwedi wala mara karanga séparé ma fone karanga séparé ndi mama nu hogebera metu kundu ndi ma orenu matu kunenu nega ndo kuntura metu kundu parce ndi to konya mukuntar nu la kendi ngakini marna ndi mundu kari mundu wala kenno kwaninti bono to hande oni to konya muku mais oranta imagine no oya rona ndi o atu nanti karta nikia na to oga makinye no nga na ndaga mundu ubia kino mundu osuna ta kumeka ma oga masana alanta hamini ko voilà et alors on ne connaît inconvénient nous il y a inconvénient de observer quoi c'est bon salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Toronto Jammu. Mahamadou Djikine na mbugu bulon binyanko. Na émission Kaiba. Yo. Félicitations aux enfants. Merci beaucoup. Franchement, grande émission aligné buru. Parembo razo kamano jogu no garo vraiment raga kebe kono kundu c'est très bien merci beaucoup wado ngada ngani arna gada landike amina franchement c'est très bien legi marena no kutra tu mara me ko ke triga am patenga bakamedi tiri kundo ka heke be barni kundu astri sri buru la ya hakandi inshallah
awanya sababu ana gebe hakile ngara kati barnay surtout le mec be kono marna de ke kundu vraiment asri ina tagay mo yo kono manu ni hakuto ko jogru no principal da nu kundu c'est pas la peine arna hube ga paso minwa yo kembre na li ra kundu ni jouan ko ga ya ta franchement ka khatre kana ke mi guru na ya merci beaucoup et puis je vous souhaite bon courage merci beaucoup Allah ganna me gebe buga doro gunega amin ya rabbi surtout le me agara ke ko na gara ngani le mun kutum beru gari na ta ka hamar gara marena agara ke ko na gara ngani c'est très important haro oigu agara hamakara perdre le contrôle là surtout ya gare daga an kenna yo gotu amma ya gonantu amma ma ya gonantu angana re ga du sare angana kun ko gare mu très bonne avance inchallah kida ko na gara kulu lenke anta ko ta kai hotel yo aga te le karamita gara ke tuna ko ta kai franchement du courage merci beaucoup donc kemre nga wala re li ñen ina ma ki padi aywa assalamu alaykum kemre jegete shibi camara marega jegete kaba yo jegete kaba aywa ganwari arna nga worondi arna Donc, Asta, je reprends, tu disais les inconvénients que tu as pu observer. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns? Les inconvénients, quelle est les inconvénients? Inconvénients, faut tahana ke ogati avantage ni, faut conseil nous, faut gasi ke ogati le kara. Faut gagner na sababu ogati le kara. Faut sireni oga condition be sireni ogati le kara. Inconvénients ni meni, ogana daga kara oga hube walla ago la samandi. Voilà. Oga ya bulu ken no kunne, oga ni simma. Oga na dino no on trailene parce que ina kundo apono ina ke apono. Voilà. Est-ce que anke la anke be angarga no voilà. 2004 nge gara gano ngan kembre na iskora go kon na gara Salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to hono jamu Camara no giri nangiri minne nangiri France de ben no ndire Camara bismillah Orbas daga akara ga jamu akimi to ni jamu anke to na jamu Camara Jalal ngeni arama jikina jikini tora Camara Jalal korba sundanga tora suntinga jikini aba wanda kasupuni no kiranya garin kiren kunyi haja jarte o kamanya garin nan sage no kiranya garin kunyi janna mareka Amoro na worora digan kamunya mugun oy ma oy meoro ya gene rapotarin to nimora garame or inshallah vraiment ga ni son 50 ngana ya ga ni armo tron ya gene el manke aga nuora ngani mo guru aga tilebe kama okuberu kan kasa kay ora ga kanya na ko na ube kuberu kan kasa ira ko su sarna imaki hakle Allah no ki hakle mekinya bo Allah hakle ke kina ga ngani bona tigarangani kan wari ti ga golli sirengani alla ganna wi gille ar yonkincha alla ganna kenya oda su ko mantela amin na ta hanjido da su ko mantela wati buri alla ganna oda kisai ya dumu kaban maren kunyi na haka wa maren kunyi na kumba ko golien kunyi na hamidu ko golien kunyi inshallah donc kuinde de xempe kan tan nim pablay marga sogodi ngana kunyi marga jaga owa tiru kamara maren kunyi inshallah mo jaga kana amara kamara remendo bala kamara remen kunyi bona kima kamara remen laji kamara remen kunyi malen ton chure me orang kunyi gellere manta kurangani awa andan de baritu awa kana ko to wana kitun kirime o waka halle ran kunne kaga le organisation si
nga kapaka na organiser de be kero kan kawana leminen juga kawana me worina nya har sanga worina potewe ni ni melo ngaw inshallah ora mugu donc inshallah yani dambe Allah kana barke ro dambe di amin aga bugu ci hisronde be Allah kana hisronde ngani amin aji bugu ci kilama ko ginde yaro dambe tu yaro imma tu Allah kana nya kengan amin aji merci beaucoup Assalamu alaikum. ngati histoire be gani ka maka soyi de no ta soyi hantrin kana me ma inu nya mi yere de 2004 ani ndi mari ngira ngo ngadaga kembre mansta hali makare mungano osura meni mar na do simaka kolle muno o gara kembre mansta hali mari muno ko nga debrouiller son kankaninga min kero mamu jogu rien du tout e gana ko wa hamunu oranta sagandini kembre ma go sati mamu jogu warno igudi o kunta igoronde to wala keni olada wala anta nya na France peut-être awanya na kabila tana komi malinkonga he kwa mi oku marna konna tunanti goronde ngai migara pete ndabari de bekedi non marna koni wi kenga no bien accoutumé quoi voilà igara kenda bari ora igoronde ke manati kenye ala nati magamba ni na igo goreni donc kenga nyale ko mbaya la yegeni makamo en tout cas bon kenno kunga itoko tri ho hige besenga kaninga na ko inamuna no masala nguni senga kanindi o hamuno ora ntasaka ni igana kunyi ga kutoko tini majom ke bana na Allah kelli yaki hakuna majom bana tu awo kuna majom bana tu de ampa ba soni amma soni ke hakuna majom bana ketaki il faut dire parce que kuma o imela ure siri o gan kona soni kan kan ke ha mobe sino iwa konno ko har ke linki soni kan kan ke kenna kanya di bien awa iga to ko critique ni no critique kundu mu imigro maranti nti no kene yanga adia wallahi nti no ke lanta nyana nti faut kitata na kinga na rimar na faut ki na soni kan kan ke faut ki na tu na kwa awana tambon tagandi kenyi mea awa 2006 kembre importanteni ngate le marna c'était la vengeance quoi voilà kenyi mea 2006 ni matu ni gada ari on ko Salam alaikum. Alaikum salam. Togondo jamu? Anila. Yauri. Portoran dai. Sara suntoy. Ba, aro golle. Yauri. Togondo jamu? Munda dukuriane. Dukure. Nogiri nangiri minne? Nambu banna ya sa banna der prefete. Bismillah. An kawme so alumun wasir yo pro ngai. Anna ka horonde. Amin. Amna keme gemo. Okay, ara kamera ke bukan ada kana kudu ara kamera ke ban bukan atar. Bon, vas-y, resta, continue. Voilà, 2006 ingana da kembre kortinte ninga kinyi bomo kontente le marna kankota. Kembre humbe ni no indatu. Ga kinyi marna. Ampre ime. Kurti metri hana na linge kunya. Ken kama ga rin kunyi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tondo jamu. Haruna Bacili nambaguja domboguma ako tingira ke gane pare France. Bacili sempera. Ngaho saga ni ma gomendi leke. Kajin kedin ke ma famunya kamati minga timma famu jettangunya. Nah tering kau. Oh, atuna tangar ni. Ya ma fam ngana ni warnya ki bien comme il faut. Kau orang tak ay. Ya uri bacili. Kadong ko. Kaso kina numo. Ata ko nakakina ura nanta kada ng mafamu jettangunya. Kaso wa kan kendi koy. Wallahi oso.
Mama anta wangin dia jette munye. Ay ga kalanya jalu sa ko ngako. Wala keni ma yo ka su ke tawo. Maka ke tia ti maka ti ma famu jette munye. Nako. Awangin nya karim panon tu kunya ni ho kani karim panon ja su kunya ni nama ni kunya karim panon to ko ma jombo ko marna. Su wa mu batili. Ma faranje ta ga no on. Batili. Tingin ki na kunya ni badara ali haidara wa kama ka ke no on. Inshallah mu ko. Ado ya kare bo ka wono ko kundum. Sawa? Sora maya. Awa, kado kurasi ya? Arna barake ragadi? Na wiro yonke sahanya ngakada? Lemono arakai na aka krisinahu? Nagada kakina no sungka imbunda allan? Awa yalli ho ganin tokora? Inshallah. Awa ndaka kunyi ndaka kanta? Merci. Ti papa ma mo jikine daga ma ho ke ma fa mun daga da jogo wa no amma ho para voilà ngati nye marnanti no ifo ki ken kam ifo sir hana ki gana rin ko ni ko tin na ken kam wa Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kana ka kuto tana kenyi kileri pesen kama nyakaru nyoko no ngangu inde machi kunga ina debe kyari kenka kama nya intasella nde kinni nyanga mikuni. Wantiri ka. Ada maji kinni an toujours. Jikini bismillah. Wala nin kama nyakaru kunyi kausi ule mushiru hawa kebele mu hawa di ko kono ngisu kunyi. Ina mu jikinne. Magun ngisu kunyi. Nin kama nyakaru kunyi mamo. Nin kama nyakaron kunyi presambo mo nin kama nyakaron kunyi sendeni nin kama nyakaron kunyi ma et plaisir les clés inshallah awa nin kama nyakaron kunyi nyuma ture awa de bekeringa kunyi ni musa ture de men kama nyakaron kirenya na kunyi iyo adama tawunya ni anki kama nan kama nyakaron kunyi kama nyugo kukunta kunyinya kunta no anta tere ma yakaru ko tenni na kan tere kunyi dugul na kunyi Inka manyare na jombo ma ranga ma kunyi wagi kabanga ma kai fonna ko non kunya inka usra ata adama ma krosa no allo salam alaikum allo alaikum salam batili hoye nyam ko tin killenya de kenya na ka koti yobo wantir kana awa kana ka kunyi ndenya ni batili merci la place ngina kai merci beaucoup Kiani. Merci Basi, no ariando baraji. Assalamu alaikum. Iya, te haja dan pakin mau ke sama. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Mama kasaba. Kaela. Ya uri kasama. Kadum ko mo. Orang se kasama. Ortora mai. Saba tora sunti. Kasama. Hale mu ortora nti. Tora sunti. O kalli gunu korba sunti. Tora kasama. Aja si ko mo. Ça va. Ngoyde. Alla mu ortora nti. Majumba ne tora sunti. Gotora mo. Majum tora sunta bolso. Ya uri. Ya uri gasam. E papa dama ndo Kaba. Jakte kamera mareka. Iyo. Aku inde yan. Merci. Karo baraji. Ya uri. Karo kurasi musai. Okay, merci. Vraiment hari limondinya. Merci beaucoup. Ka bon kurasi. Merci. Merci. Ya uri. Gasam. Awakena. Donc, ngaki yeno ngasira hana ngarin kunyiminga kortina jabi. La majom kena kubeli nyekita. Gawa mi ka torante tora sunte tora. No, ngeme minga nyagali. Ndoko arno ningo langananti igana wos ko nati torante tora sunte. Awa gelike. C'est fini. Ninde ke gawo. Lawa ken ko no. Salam alaikum. Waalaikum salam. Togo do jamu. Nke bodo sidibe ani na jare jombo marana to o dingira ngani pal France sartel. Bodo sama. Kono ndakai.
Sawa Haja. Sawa. Asa ta kolon ta kai kamera. Jana Marega ma copine. Ma copine, si. Sawa. Kale murumo. Orfontia. Wantin na kunya. Merci beaucoup. Wallahi ni ndaka gel janna ga digamu hoyen kama marana sitin kama ngara ka ne mo kenyi pampa gelige kempa kama na katrin ka linginda derim ma wallahi merci Noari ka diga mun tro imya ka diga mun tro imya kai message ni marna lingenya ande Foko sunda ga marna ke ha jambon da tukunu tellere wallahi inshallah awa Noari merci beaucoup kado courage merci beaucoup na wiro yonke sanya amina na amira ino chuno ondi amina awa jarte kaba awa kamara awa marega awa kakuni no kan tanena merci to amarna konchu kuni ne tingi makuni ne sira sugo marena wo kadun konchu kuni ne ngaga kuran konchu kuni ne awa kenya na merci na courage kina ga courage merci yauri Salam alaikum. Salam alaikum. Allô? Allô? Écoute, non, j'espère que maman il est. Donc quand tu m'as dit que t'as ken no ni eta nda sampa mini hozu ganari minga goti nan diga mututa mais kini anako kini exemple nya ya stanga no pour voilà pourquoi ai toujours un diga mikanga ti inconvénient kini keni mia ngame ni soni kankane kingara nta sagandini sasa kingara we bon kenya nda courage kini ngata hana nganga bugu ngara nta sagandini sasa ngara wa mo ndanga mo benkemi non mais tanun tini attends ngera kentu kamo manani nda courage nyautu irimbutu ndia igarimbutu ndia ni ngara ke courage mutu donc sasa ngana daga no kusu ngatu nanti malini soni kankane ngana kusu ngaho su hamu hari ngana ta humbe hamu ngaho hamu no koni ngatu lanti la wi mo ko koni wallahi hari ngana ma hose Allah wa Allah wi jabini ya ni la ordi kan conseil kinni lo mun ko bo teren kana wala ntini sasa nda ko mo ko 2004 ngada ga kembe lanta sagani 2006 nda jopa bo 2008 2009 2000 lanta sine kusu ko ngada ka malindi mais toujours nan to na mbugo na ka malindi ala hoko nsoni kankanindi bo lawa nyingara digamu yogo non lanta kumpa mun sangara wi hamun mo be anu imesronti ni manke ntari kara no ntare iria mais ndin courage nyautu ngara wa usin kankane ke hamun mo be ngara wa digamu na ranga mo be kundu nyani yere tongu nyani yogo no maraga malindi ni maraga mamarna nanti na soni kankane ke tu konke ka kunu mo be menkena sima monu yogo no wadi angana ni anga kara ken no gondi bien comme il faut anga ni kumpamu na koto kubenu ga yere wallahi wala kenya ni andi gam kabune ga hedi astam hari anga makinye marena anga na duru goto tu sais anga na te lokolinga maîtresse ngana te na leçon il faut qu'on remette une leçon qu'elle a lu il faut qu'on a tout la poésie au sur la poésie nous corra expliquer la poésie ça veut dire anga na golebe ngana itinana ana kona ko il faut qu'on anga na kinye lokolinga il faut qu'on a diga munuku quoi voilà anga na duru goto no kandi ana kona ko mangari natu voilà haranga makinye marina soronu ngaire i hanni no gondi na mulana ga marna me ke baru non ko do iranta tele nunga donc hari angane an kompen no nan sara nunga harangana angana honni nuko ko tawarni aliop anga kamanna soni kan kanin ko il faut kana duru goto ana courage kinyang ya gunta ka ken no gondi c'est vrai ko waya gunu parce que oranta soni kan kanin ko no mais ça usugana duru goto o kana ya ke bagay wallahi angana bani ko angana hillo ko angana sikoko angarin hoge be tuken no gondi ko tabe angana ga marna Allah ho ko angana wa kunyi ni Allah wa diga mu ko nan le jabini tu vois donc déjà il faut qu'on a job payer agana job payer saran ngono de ma o gana saran tirindi igana honni nuko mais
igana ko ona mari jabi haran shan kannga ona durugoto comme ça o ma kosiri inati ay kundu heti kundu ani ke ko anya ko ako kundu wala honne ona daga kana ona honne nutu no gana yaguwa ota o kono ona ta ro batembi yagunta tele ona ta son karami salam alaikum wa alaikum salam to rondo jammu hawa baraji namo gumera tawra ken fransala baraji bismillah ايوه خلوا من له هاي قوم قطرنتي كان برما لينغونا غنتنا قتل كان مغسري خامس سليمان كان مغسري انا يا رجال برنامج بكوس نوتي خارو دكوتي نمبو نكوين نغركت ان شاء الله Makasih bini kajakateni kakamaran. Yo marnongko sukunya ni. Oh baca lu kunangkong kuini harus sibingan nongkong. Yo kuini dengan lakat gumerangkong. Oh waktu itu insyaallah. Assalamualaikum. Donc, chers auditeurs, auditrices, je reviens vers vous. Si vous voulez passer un appel en direct, vous appelez au 07 58 06 89 38. Et pour une écoute en ligne, le 07 55 51 16 56. Et moi, les mots, c'est le 07 58 06 89 38 en Katou. Et Ragamulano Telenka, 07 55 51 16 56. Merci beaucoup. Moi j'ai une question, Diana Marega. Je t'écoute. Tahana ke anti saran no de ma pour sunin kankane. Mais au coup on a exemple il y a des messages au cours de l'automne. On a nakam mo. Anti mara pas une solution parce que au cours de nous gasare le na koro ile. On a des questions. Salam alaikum. Alaikum salam, Toran Tay. Majom Toran Suntoy Karo Hame. Yaori Sibi. Toran Tay. Yaori Sibi. Hajarba. Yo. Toran Tay Chakate. Yaori Sibi. Toran Tay. Majom Toran Suntoy. Nandagaro kilibana ankendo hasta to kono so le mege ba na trendi jarra kisi mama nyo nalaga ambararinya ayo ngema diri hina tukera kempa mure ngare toran tay toran soy tamono jomo bare toran sibi or toran tia toran sibi yani memo kana hoyna denki iyo awa sebe ita almayo do krita do sona mbenyere awa kala turo gotore iyo soni kankande votanante yo komi okulo kumbaludo onamata kabulo onta franje mukona tuane timwade dia konole mununda tigira so nakane mukuba ngena muno kode garo tere ni amtiro ko mara menyi trendi mitiro ko tuyi hayni le dit tukuno ba so na munya ngani de ala na ba ni so tere so ma te mi ga tipe ya kara jadi dia tu pun tak tahu mana punya dia kan mana punya betul tu jangan macam kamu pun ya kalau tu kau tak ada yang nak kena nak ni kesiranya ni pada yang kau nak terkanta sulit kamu apa peranjung kau kan tu bukan tak peranjung muka atau orang kan ujian lu yang kandanya ya kalau tu kau tak apa kebe hakala kebe kau tak nak kebe jauh berat kebe asal kebe kau kan yang ada ni ya Iya, kanda ere oriana o talang kau katu aku mah. Insyaallah, dekete. Mereka kamera. Anak sudah anak dikita. Tiada cara tinggal ada hina. Sibi. Iya, dekete tengah malam bapa nak kunyi ni. No, ada anu baraji. Anak kau ada di kunyi. Isu amu sibi. Dekete anak dah menung kunyi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.